Leo nitaanza kufundisha namna ya kutengeneza chicken pizza. Nachukua unga wako, dough lako shaliandaa kabisa. Unaweka hapo dough lako. Ukishamaliza kuweka dough lako unaanza kusukuma. Sukuma namna hiyo, unasukuma kama sukuma mimi hapo. Sukuma haraka haraka, unasukuma isiwe laini sana na isiwe nene sana. Tukao la kawaida tu. Ukishamaliza hapo, chukua baking paper ili kuweka chini ya hilo dough. Hilo dough lako ulioandaa. Unasukuma kidogo hapo, unasukuma namna hiyo. Namna hiyo chicken pizza jamani. Ukishamaliza kuweka hapo, unachukua kibao cha kuwekea pizza ambacho unatumia kuwekea pizza, kupimia pizza hapo. Unachonga pizza yako vizuri namna hiyo. Vizuri. Ukishamaliza hapo, unachukua tomato yako kama unavyoona hicho kidoo kina tomato. Weka tomato yako vizuri namna hiyo. Tomato unazungushia vizuri. Zungushia pote, zungusha kiduara cha kawaida tu. Ili isitie kwenye oven kama namna hiyo unaweka vizuri. Onion, kitunguu hicho. Unaweka kitunguu hapo. Unaweka pineapple. Ukimaliza kuweka pineapple, unaweka chicken yako sasa. Unaweka chicken yako vizuri. Ukimaliza kuweka chicken yako vizuri namna hiyo. Pizza tamu sana hii. Ukimaliza kuweka chicken yako namna hiyo.